प्रेज द लॉर्ड। आज ध्यान निमंते आमने माथि लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 9 पदरु आमे 13 पद पर्यंत अध्ययन करिबा। एठारे एपरि लेखा अछि, अतव तुमे माने एई प्रकारे प्रार्थना करो, हे आंब मानक स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ, तुम्भर राज्य आसु, जेपरि स्वर्गरे सेपरि पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हेउ। आज आमानकु प्रयोजन आहार दियो, आम्भे माने जेपरि आपणा आपणा अपराधी मानकु क्षमा करियछु, सेपरि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आम मानकु आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जेनु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्भर। आमेन। ए स्थान रे जहाँ लेखा अछि, ए प्रार्थना रु आमे 3 गोटी विषय चिंता करिबा। प्रथम विषय होची तुम्भ नाम, द्वितीय विषय होची तुम्भर राज्य, तृतीय विषय होची तुम्भ इच्छा। मोर प्रिय माने, जेतेबेले आमने आदर्श प्रार्थना करिथाओ, प्रभु शिखैतिबा प्रार्थना करिथाओ, प्रथमे पिता परमेश्वर को रखा जाउछि, तापरे आम विषय रे लेखा अछि। एनु जेतेबेले प्रार्थना रे आमे आरंभ करिथाओ, लेखा अछि मोर प्रिय माने, हे आंब मानक स्वर्गस्थ पिता, अर्थात पिता परमेश्वर होछन्ति प्रथमे, तापरे आंब मानकर कथा लेखा अछि। तेबे आमे प्रथमे पिता परमेश्वर को रखुछु ना आमे निज को रखुछु? आमर परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रथमे रखुछु ना आमे निज को रखुछु? तेबे ए प्रार्थना रे विशेष करी 3 गोटे विषय चिंता करिबा। प्रथम विषय होची तुम्भ नाम, तांको नाम, आमर नाम नुहे, तांको नाम। तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ, तांको नाम केमिति मान्य हबो से कथा हमें चिंता न करी आमर निजर नाम केमिति मान्य हबो। लोक माने मोर नाम रे केमिति गुण गाइबे, मो नाम रो प्रशंसा करिवे, मोर ना जेमिति विख्यात हबो, ए कथा माने चिंता करिता। एणु अनेक कहती मु एमिति काम गोटे करी जे मु मरी गले मध्य मोर ना रहिबार अछि बोली कहती। अनेक समय आमे अन्य को कहि थाउ, आज्ञा आपण भल काम करंतु, एमिति गोटे काम करिवे जे आपण गला परे मध्य आपणकर नाम आमे झुरुथिबो, आपणकर नाम आमे गाउथिबो बोली कहती। आमे निज नाम कथा चिंता करूछु। एणु आज अनेक लोक माने उत्तम कर्म सब करती, उत्तम कर्म करिबा बल विषय, किंतु निजर नाम को कमैबा पाए, निजर नाम को उच्चरे रखिबा पाए आमे भल काम करिबु, किंतु आम नाम पाए नुहे, किंतु तांको नाम पाए, तांको नाम केमिति गौरवान्वित हबो। मोर प्रिय माने, आज आसु आम माने तांको नामर जेमिति मान्य हबो सेई कथा आम माने चिंता करिबा दरकार। जेतेबेले मंडली रे आम किछि दान देई थाओ, सेतेबेले आमे कहि थाओ मोर नाम लेख बोली, मोर नाम पढ़ बोली कहि थाओ। जेतेबेले किछि आम माने वस्तु देई थाओ, आ तारी उपरे हमर निजर नाम लिखि थाओ। सब बेले निज नाम कथा चिंता करूछु, किंतु प्रभुंकर नाम कथा माने चिंता करूछु कि? मोर प्रिय माने, आज आसु आमे तांकर नाम केमिति मान्य हबो, तांको नामर केमिति गौरव हबो सेई कथा माने चिंता करिबा दरकार। मोर प्रिय माने, तांकर नाम कथा जदि चिंता करिबु, आउ तांकरी नाम एपरि नाम जे मोर प्रिय माने, तांकर नाम होची उत्कृष्ट नाम। समस्त नाम ठारू तांकर नाम होची उत्कृष्ट नाम। प्रिय माने, सेई नामर जेपरि मान्य हबो, आउ से कथा माने चिंता करिबा दरकार। एणु गीत संगीता 113 पर्वर 3 पदर लेखा अछि, सूर्यर उदय स्थान ठारू तहिर अस्त स्थान पर्यंत सदा प्रभुंकर नाम प्रशंसनीय। तांको नाम होची प्रशंसनीय। एनु सेई नामर प्रशंसा माने करू, सेई नामर प्रशंसा लोक माने करंतु, आमर नाम नुहे।
मोर प्रिय माने गीत संगीता 119 पर्वर 9 पदरे भी लेखा अछि तांको नाम पवित्र और आदरणीय। से नाम पवित्र नाम, से नाम होची आदरणीय नाम। एनु से नाम को आमने आदर करिबु, से नाम पवित्र नाम। आ सेति पाई असुचि अपवित्र उष्टरे तांकर नाम को आमने नेबा उचित विषय नुहे। एणु लेखा अछि 2 तिमोथी 2 पर्वर 19 पदरे आ जे केही प्रभुंकर नाम धरे से अधर्मरु दूर रे रहू। तांकर पवित्र नाम को, प्रशंसनीय नाम को, आदरणीय नाम को, सर्वोत्कृष्ट नाम को, आश्चर्य नाम को जेतेबेले आमने मुखरे नउछु अधर्म ठारू आमे दूर रे रहिबु। जदि अधर्म ठारू दूर रे न रही जदि आमे तांकर नाम को मुखरे नउछु ताले मोर प्रिय माने प्रभुंकर नाम केबेले मान्य हेबो नाही। तेबे तांको नाम प्रथम होछि तांको नाम। आछि आमे तांको नाम कथा चिंता करूछु कि? रोमियो 2 पर्वर 21 पदर लेखा अछि तेबे परकु शिक्षा देउछ जे तुम्बे कोन आपना को शिक्षा देउ ना हो। मोर प्रिय माने जे के शिक्षा दियंती चोरी करो नाई बोली शिक्षा देबे, किंतु चोरी करिवे, व्यभिचार करो नाई बोली शिक्षा देबे किंतु व्यभिचार करिवे, व्यवस्था को पालन करिवा पई कहिवे किंतु व्यवस्था पालन करिवे नाही। आ जो माने अन्य को शिक्षा दियंती किंतु निजे से शिक्षा अनुसार जीवन यापन करती नाही तो द्वारा कौन होची आज्ञा? रोमियो 2 पर्वर 24 पदर लेखा अछि कारण जेपरि लेखा अछि तुम मानक हेतु विजाति मानक मध्यरे ईश्वरंकर नाम निंदित होइछि। आमे जेतबेले व्यभिचार करूछु, आमे जेतबेले चोरी करूछु, आमे जेतबेले मिथ्या कहूछु, आमे जेतबेले विवाद करूछु अन्य सहित, अन्य को ईर्षा करूछु, अन्यर अनिष्ट चिंता करूछु, मोर प्रिय माने जीशुंकर नाम, ईश्वरंकर नाम विजातीय मानक मध्यरे निंदित होउछि। तांकर नाम पवित्र बोली मान्य हेबा परिवर्ते तांकरी नाम गौरवान्वित हेबा परिवर्ते सेही नाम निंदित होउछि। तेबे मोर प्रिय माने आज आसु आमे तांकर नाम जेपरि मान्य हबो आ सेथि पई सेही बड़ी कार्य आमे करू। आमे ईश्वरन को पालन करिवार अर्थ होछि आज्ञा पालन करिवा। जो माने तांकर आज्ञा पालन करंती से माने ईश्वरन को प्रेम करंती, किंतु जो माने जीशुंकर नाम को प्रेम करंती, नाम को जेतबेला माने प्रेम करिवा कोन करिवा को हबो? लेखा अछि एब्री 6 पर्वर 10 पदरे कारण ईश्वर तुम मानकर कर्म आ साधु लोक मानकर सेवा करिथिबा द्वारा ओ एबे मध्य करुथिबा द्वारा ताहांको नाम प्रति तुमे माने जो प्रेम प्रकाश करिअछ ताहा जे भूली जिवे एपरि अन्यायकारी से नुहंती। तांको नाम को प्रेम करिवार अर्थ साधु मानकर सेवा करिबा, ईश्वरंकर मनोनीत लोक मानकर सेवा करिबा, आतिथ्य करिबा, सेमानकु समादर करिबा। तार अर्थ जीशुंकर नाम को आमे प्रेम करूछु। मोर प्रिय माने आम द्वारा तांकर नाम पवित्र बोली मान्य हेउ, आम द्वारा तांकर नाम निंदित न हेउ, घृणित न हेउ। मोर प्रिय माने आज आसु अधर्म ठारू आपना को दूर रे रहिबा एवं जीशुंकर नाम को आमे उच्चारण करिबा। बाइबल रे प्रेरित 19 पर्वर घटना जदि देखिबु लेखा अछि जिहुदीय भुतुड़िया माने लेखा अछि मोर प्रिय माने भ्रमणकारी जिहुदीय भुतुड़िया मानक मध्यरु केतेक जन मध्य दुष्ट आत्मा लागिथिबा लोक मानक उपरे प्रभु जीशुंकर नाम उच्चारण करी कहउथिले। अर्थात दुष्ट आत्मा जेपरि चाली जीव सेथि पई एमाने जीशुंकर नाम उच्चारण करूथिले, किंतु दुष्ट आत्मा
कौन कला से आघात कला क्षत विक्षत करी पकेला से वस्त्र को बाहर करी पकेला उलंग करी देला कारण कौन जीशुंकर नाम मुखरे नेबा तो भल विषय ना किंतु जीशुंकर नाम से उच्चारण कले भल विषय किंतु से निजको पवित्र करि नथिले अधर्म ठारू आपणा को दूर रे रखि नथिले एडु मोर प्रिय माने तांको नाम प्रथम होची तांको नाम आउ तांको नाम पवित्र बोली मान्य हेबा दरकार आम नाम नुहे तांको नाम प्रथम होची तुम्भ नाम द्वितीय विषय होची तुम्भर राज्य आमर राज्य नुहे तांकर राज्य प्रिय माने आजी तांको राज्य आम जीवन रे देखा जाई पारुछि कि ताउछि चिंतार विषय तांको राज्य कथा जतला माने चिंता करिबा स्थानर कथा आसुछि तेबे से स्थान कि से स्थान आपण माने पुणी मु आमर हृदय होछि से स्थान राज्यर कथा जतला आसुछि राजांकर कथा आसुछि राजांकर कथा जतला आसुछि से राजा होछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट मोर प्रिय माने राज्यर कथा जतला आसुछि राजत्वर कथा मध्य आसुछि राजत्वर कथा जतला आसुछि शासनर कथा भी आसुछि परिचालनार कथा भी आसुछि तेबे मोर प्रिय माने तुमर राज्य आजी आम जीवन रे तांको राज्य देखा जाउछि कि आमर राज्य देखा जाउछि मोर प्रिय माने आमर हृदय रे राजा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करू से हृदय रे राजत्व करिवे से राजा होई राजत्व करिवे आ से जतबेले शासन करिवे तांकर शासन को आमे पालन करिबा दरकार जो माने तांकर शासन को मान्य करंती पालन करंती से मानकर जीवन धन्य तेबे मोर प्रिय माने आज आम जीवन रे तांकरी राज्य देखा जाउछि कि ना शयतानर राज्य देखा जाउछि हननीय सफीरार कथा जदि आम माने चिंता करिबा शयतान सेमानकर हृदय को संपूर्ण अधिकार करिथिला आ से निजर कंट्रोल रे सेमानकु रखिला निजर नियंत्रण रे रखिला सेमानकु शयतान परिचालना कला जारी फल रे सेमाने जहाँ निष्पत्ति नहीं से निष्पत्तिर जहाँ प्रतिज्ञा करथिले से प्रतिज्ञार बाहर से माने गले कारण शयतान सेमानकर हृदय को संपूर्ण अधिकार करिथिला आजी आममानकु किए अधिकार करिछि किए आममानकु शासन करुछि मोर प्रिय माने आज यीशु ख्रीष्ट राजा होई आममानकु राजत्व करुछंती कि तांकर राज्य को आममानकर जीवन रे आमे अनुभव करि पारुछु कि प्रिय माने लूक 17 पर्वर 21 पदरे लेखा अछि किंबा देखो एठारे बा सेठारे बोली लोके कहिबे नाही कारण देखो ईश्वरंक राज्य तुम मानक मध्य रे अछि प्रिय माने ईश्वरंकर राज्य तुम मानकर मध्य रे अछि तेबे ईश्वरंकर राज्य माने कौन रोमियो 14 पर्वर 17 पदरे लेखा अछि कारण ईश्वरंक राज्य भोजन पान नुहे किंतु धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा ठारे आनंद अटे आजी तांको राज्य जदि आम जीवन रे अछि ताले धार्मिकता अछि शांति अछि पवित्र आत्मा ठारे आनंद अछि आज तांको राज्य आम जीवन रे अछि कि जो मानकर जीवन रे तांकर राज्य अछि जो माने तांकर राज्य को अनुभव करुछंती तार अर्थ सेमानकर जीवन रे शांति अछि धार्मिकता अछि मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा ठारे आनंद अछि ताउची तांको राज्य मोर प्रिय माने तांको राज्य समस्त को दिया जाए नाही समस्तंकर जीवन रे
ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେ ଫଳ ଫଳିବ ତାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଣୁ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବର 43 ପଦରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାତି ସେଥିର ଫଳ ଫଳିବ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଫଳ ଫଳିବ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳିବୁ ଆଜ୍ଞା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବୁ, ଆଲୋକର ଫଳ ଫଳିବୁ, ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଫଳିବୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ରାଜ୍ୟ କାଢ଼ିକି ନିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାଢ଼ିକି ନିଆଯିବ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକତା ଚାଲିଯିବ, ଶାନ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କଥା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଚାକିରିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଧନରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଜିସନରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କଥା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ ଉପରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନା ଶୟତାନର ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଅତବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମେମାନେ ସେଥିର କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆମର ଶରୀରରେ ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଆମ ଶରୀର କି ଶୟତାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି? ନା ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ପାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିଛି, ରାଜତ୍ୱ କରିଛି, ସେମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ରହିବେ, ଶାରୀରିକ ହେବେ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ। ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହୁଛୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି କହେ, ସ୍ୱାମୀ କହେ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କହେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁବେଳେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳ କରି ପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଦିନର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆରାଧନା କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ମିଶୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଣୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ନିର୍ବୋଧ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ଚାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 3 ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ ନାମ, ୟୁଆର ନେମ୍। ଆମର ନାମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାମ। ପୁଣି 2 ବିଷୟ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ, ୟୁଆର କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା, ୟୁଆର ଡିଜାୟାର। ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭ ନାମ, ଆମ ନାମ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ, ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା, ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।